Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang kedua sama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan yang ke-6. Kemarin kita sudah masuk ad-darsu as-samina asyarah, pelajaran yang ke-18 masih seputar fi'il mudhari' yang dimansub dengan adanya an, dengan sebab adanya an. An harfu nasbin wa masdarin, huruf yang menasabkan mudhari' dan sebagai huruf masdar. Mabniun ala sukun, sukunnya di atas huruf nun. Mabniun ala sukun. Contohnya di sini uridu, saya ingin, an akhruja, saya ingin keluar. Uridu fi'lun mudhari' juga dia. Fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. An harfu nasbin wa masdarin mabniun 'ala sukun. Akhruja fi'lun mudhari'un mansubun bi an, mansub dengan sebab adanya an. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathatun zahirah, fathah yang nampak, zahiratun fi akhirih, di akhirnya, karena dia tidak bersambung dengan waw jamaah, tidak bersambung dengan ya mukhatabah, atau tidak bersambung lagi dengan nun niswah. Fathahnya zahirah. Kemudian al-akhruja ini disebut masdar muawwal, masdar yang ditakwilkan, fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi dari mana? Dari uridu, dari fi'il uridu, saya ingin. Ingin apa? Muta'adi dia. Ya, latihan kita hari ini masih seputar mudhari' mansub dengan sebab adanya an. Asalkan kita baca kembali latihan kemarin ya. Dari yakhruju marfu, jadi an yakhruja. Fadhli. An yakhruja. Artinya apa? An yakhruja. Dia akan keluar atau dia keluar. Nah, akan, betul. Dia akan menunjukkan mustakbal ya. Kemarin tuh nggak kita jelaskan. An ini dia menunjukkan mustakbal, akan datang. Ya tadi tuh. Uridu an akhruja, saya ingin keluar. Berarti nanti gitu. Berarti mustakbal akan datang. Dia akan keluar, bukan akan datang. An harfu nasbin wa masdar mabni ala sukun. Yakhruja fi'il mudhari' mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Itu dia. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Karena dia tidak bersambung dengan waw jamaah dan ya yang mukhatabah, juga tidak bersambung dengan dhamir yang lain gitu. Ya Om? Wa alamatun nasbihi fathatun zahirah fi akhirih. Alasannya ini Om. Dia fi'il mudhari' lam yattasil
Lam Di yattasil, gitu. Alasannya lam yattasil. Dia tidak bersambung. Oh, na'am. Akhirihi Syai'un. syai'un. Itu alasannya. Li'annahu, gitu. Li'annahu. Li'annahu lam yattasil bi akhirihi syai'un. Karena dia Karena tidak dia tidak bersambung bersambung di akhirnya dengan apapun. dengan apapun. Tidak ada jamaah, tidak ada yang mukhatabah. Li'annahu lam yattasil bi akhirihi syai'un. Syukran. Masalah. Apa Ustaz? Waktu cinta anta khuruja. Cinta ada. Nah, Ustaz. Pantul. Oh, Antakhruja. dia akan dia. Kamu, Afwan. Kamu akan keluar. Afwan. Tapi dia juga bisa dia perempuan tapi. Iya. Nah, Ustaz. Kamu akan an harfu An harfu nasbin wa masdar hmm? mabni ala sukun takhruja takhruja fi'l mudhari' mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. fi akhirih Li'annahu li'annahu lam yattasil bi akhirihi syai'un. karena tidak bersambung dengan sesuatu pun di akhirnya. Wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamir mustatirun fa takdiruhu anta. anta bisa, hiya pun bisa. Naam Ustaz. Tukeran waktu cinta bagus. Afwan Ustaz. Ummu Zain An akhruja. artinya Saya akan pergi. Saya akan keluar. akan mustaqbal akan. An harfu An harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukun. akhruja Akhruja fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. li annahu Bi anna lam yattasil bi akhirih syai'un. artinya apa ini li annahu Karena dia tidak bersambung dengan sesuatu pun di akhirnya. di akhirnya. Wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. ana. Wal masdar muawwal ini kan Nah, masdar muawwal. disebut awal fi mahalli nasbin Fi mahalli nasbin maqulun bihi. lebih dari fi'il uridu kan sebelumnya. Nah. Syukran. Zain. Afwan Ustaz. Mu'aiza an nakhruja. An nakhruja. Artinya apa? Kami akan keluar. Perempuan. Kami akan. An harfu An harfu nasbin wa masdar mabni ala sukun. Nakhruja fi'il mudhari' mansub bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahirah fi akhirih. Ini alasannya. Li'annahu lam yattasim bi akhirihi say'un. Karena tidak bersambung. Karena dia tidak bersambung dengan sesuatunya dengan di akhirnya. Tidak ada waw jamaah. Tidak ada ya mukhatabah. Wa fa'iluhu muttasil dhamirun domir mutasil
Domir mustatir takdiruhu nahnu. Nahnu mustatir. Iya. Syukran Mu'aizah. Kalau muttasil madi dia kharajna huna muttasil ya. 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 Nakhruju Mustatir. mustatirun. Mudhari banyak mustatir ya. Mustatir banyak mudhari. Ya. Kalau madi cuma dua mustatirnya, huwa, dhamir huwa. Misalnya kharaja fi'lun, Kharaja fi'il mudhari marfu kharaja. Kenapa Kharaja fi'il madi Mabni mabni ala fathi wa fa'iluhu wa fa'iluhu domir mustatir takdiruhu huwa. huwa. Kalau ada taknis takdiruhu Iya. iya. Itu aja dua. Itu aja kalau madi mustatir huwa atau hiya. Iya. Kalau madi boleh lebih banyak. Maizah muhasana an yakhruja an harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukun. Yakhruja fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'un. Artinya apa ini? Karena dia tidak bersambung dengan apapun gitu Ustaz, di akhirnya. Tidak ada waw jamaah, tidak ada ya mukhatabah. Polos kan? Polos. Nah, Ustaz. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Nah, itu syukran muhasana. Afwan Ustaz. Mukardina an takhruja. Mukardina ada? Fadhil. An takhruja. An harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukun. Takhruja Fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiru anta. Nah gitu. Syukran Mukardina. Santi Afwan. Always an akhruja. An harfu nasbin wa masdarin mabniyun ala sukuni. Akhruja fi'il mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'un. Artinya apa tadi? Karena tidak bersambung dengan apapun di akhirnya. Polos, tidak ada jamaah, tidak ada ya mukhatabah. Nah, Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Ana. Bisa mudzakkar, bisa muannas. Nah, Ya. Syukran. Always. Ibu Mada an nakhruja an harfu nasbin wa masdar mabniun ala sukun. Bagus. Nakhruja fi'il mudhari'un mansubun bi an wa alamatu bihi fathah dhahirah. Bagus. Fi akhirih li akhiri
li'annahu Yatasil bi syai'an. lam yattasil bi akhirihi Bi syai'un. syai'un. Wa fa'iluhu Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu anahnu. Bagus. Takdiruhu nahnu nakhruja an nadhhaba na'kula an najlis. Syukran, bagus kepada Wan Ustaz. Dini hadirah Hadir Ustaz. anta khruja Antahruja an harfu nasbin wa masdar mabni ala sukun. takhruja Tahruja fi'il mudhari mansubun bi an wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih li'annahu li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'un. artinya apa ini? Eh, Karena dia tidak bersambung karena dia tidak bersambung dengan sesuatu pun di akhirnya. dengan sesuatu pun di akhirnya. Tidak ada jamaah, tidak ada ya Namun mukhatabah. Wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatir takdiruhu anta. anta bisa, hiya pun bisa, hiya dia. Dia Syukran. perempuan. Ini bagus. Apa nih Ustaz? Ada pertanyaan? Begini. Itu Ustaz yang kemarin ada yang jadi tadhabina jadi tadhabi. Nanti saya ba'da hadha. Dia termasuk fi'il yang 5. Asalnya kan tadhabina. Ketika ada an, nunnya dihadzaf, dihapus. Nanti setelah ini dia termasuk fi'il yang 5. Minal af'alil khamsah. Fi'il mudhari yang bersambung dengan wawu jamaah, ya mukhatabah, aliful itsnain, itu termasuk fi'il yang 5. Saat rafa'nya dengan subutin nun, nasabnya dengan hazfun nun. Betul, li'annahu minal af'ali khamsah. Nanti setelah ini insyaallah kita bahas alul khamsah, fi'il yang 5. Yuk. Belum ada Ustaz. Ummu Syifa. Mungkin Ummu Syifa. Na'am Ustaz. An akhruja an harfun nasbin wa masdar alamat mabniun ala sukun. Akhruja mansub fi'il mudhari mansubun bi'an wa alamatu nasbihi fatah dhahiratun fi akhirihi li'annahu lam tasil bi akhirihi syai'un. Bagus. Lam yattasil bi akhirihi syai'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustaqirun takdiruhu ana muzakkar muannas bisa Ummu Syifa. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ummu Naila an nakhruja. Naila hadirah. Munabil, ada Munabil. Simak ya. Kita beralih berikutnya. Fi'il yang 5 ya. Al-af'alul khamsah.
Al-af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang 5. Fi'il mudhari maksudnya fi'il mudhari yang bersambung dengan wawu jamaah, ya mukhatabah, dan aliful isnain disebut af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang 5. Ada lagi asma'ul khamsah. Isim-isim yang 5. Seperti abun, akhun, zu, fu. Itu isim yang 5. Abun, akhun, fu, zu. Kemudian amun. Kalau ini fi'il yang 5. Itu fi'il mudhari yang bersambung dengan wawu jamaah. Contohnya ini. Ummu Zain kita baca. Yakhrujuna. Artinya apa? Yakhrujuna. Mereka akan pergi, keluar. Akan Mereka keluar. keluar. Untuk dhamir ghaib hum. Ya, Om? Nah, Pakai iya. Kalau antum gunakan antum tadhabuna. Tadhabuna. itu di bawahnya Takhrujuna. akhrujuna, pakai ta di awal. Nah, Hum yakhrujun. Yakhrujuna fi'il yakhrujuna fi'lun mudhari'un marfu'un bi subuti nuni wa wawu jamaah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. gitu. Asal kita ulang ya. Pelan-pelan. Nah, Biar bisa dihafal. Yakhrujuna fi'lun yakhrujuna fi'lun mudhari'un marfu'un bi wa alamatu raf'ihi marfu'un wa alamatu raf'ihi subut subuti nuni li'annahu minal gitu. li'annahu minal af'alul khamsatu. Gitu ya Ustaz? Li'annahu Karena minal min af'alul harfu jar. khamsati. Li'annahu minal af'alil khamsati. Karena dia termasuk Termasuk fi'il yang 5. apa sih fi'il yang 5? Fi'il yang bersambung. Fi'il mudhari, khusus fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang bersambung. Fi'il mudhari yang bersambung dengan Wawu jamaah. Jamaah. Ya. Mukhatabah. Ya mukhatabah. Dan alif. Alif apa ya? Aliful isnain. Gitu. Aliful isnain. Takhrujuna fi'lun mudhari'un marfu'un apa Ustaz? Iya. Fadhali la ba'as. Sama uti dulu ya, sama uti dulu. Main sama uti dulu ya. Nah, Ustaz, afwan. Antum ulangi sekarang. Antum takhrujuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihin subuti nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Wawul jamaah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Itu dia. Rafa'nya dengan subutinun. Nah, sekarang nasabnya an yakhruju. Mereka akan keluar. An sama tadi itu harfu nasbin. An harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukun. Yakhruju fi'lun mudhari'un mansubun bi an
mansubun Wa bi alamat an wa alamatu nasbihi hadfu wa alamatu nasbihi hatfu nun li'annahu minal li li'annahu minal af'alil khamsati. gitu alasannya. Dihapusnya nun karena dia termasuk fi'il Fi'il yang 5. wawul jamaah. Wa wawul jamaah domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, gitu. Muzain, syukran. Afan Ustaz. Mu'asaka, antum sekarang an takhruju. Antakhruju. Artinya apa? An Kalian takhruju. kalian akan Kalian keluar. an harfu An harfu nasbin wa masdar mabni ala sukun. Takhruju fi'lun mudhari mansub mansubun bihalfin nun. mansubun bi an gitu. Oh, naam. Mansubun bi an wa alamatu nasbihi hadfu harfun nuni li'annahu minal af'alul khamsati. min al-af'al khamsa. Wa wawul jamaah. Wa wawu jamaah domir mustatirun takdiruhu Domir apa ya? domir muttasil. Muttasil bukan mustatir. Domir muttasil Mabni mabni ala sukun fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in fa'ilun. fa'ilnya. Kita mu'assadah. Insyaallah Ustaz. Tuh cinta an yakhruju An yakhruju an harfu an harfu nasbin wa masdar mabani ala sukun. yakhruju Yakhruju fi'il mudhari' mansubun bi an wa wa alamat alamatu nasbihi fathatun wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi hadfu hadfun nun nun li'annahu li'annahu minal af'alul khamsatu min ada huruf jar min al-af'ali minal af'alil khamsati. Na'am. Wa wawul jamaah wawul jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun ala sukun fi mahalli fi mahalli raf'in fa'ilun. fa'ilun. Na'am, betul. Syukran untuk cinta, bagus. Kita bahas sebentar ini. Waktu ini Adi Ustaz. takhrujina fi'lun. Takhrujina fi'il mudhari. Artinya apa takhrujina? Mereka kalian perempuan. Kalian Bukan kalian. Bukan kalian. Anda, kamu perempuan satu orang. Anti maksudnya. Nah, Ustaz. Kamu perempuan. Anti takhrujina. Takhrujina fi'lun. Fi'lun mudhari. Marfu di sini. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Subut. Disubutin nun. Pakai bi. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi subutin nun. Subutu gitu. Subutu nun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Gitu. Fi'il yang 5 rafa'nya dengan subut an-nun. Kemudian ada ya apa tuh sebelum nun? Ya mukhatabah. Mukhatabah domir Muttasil fi mahalli
mabni mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. fa'ilun. Nah, sekarang nasabnya an Takhruji. an takhruji. An harfu An harfu nasbin wa masdarin. mabni ala sukun. Takhruji Takhruji fi'il mudhari mansubun bi an mansubun bi an. wa alamatu nasbihi Alamatu nasbihi hadfu hasfun nun. hadfun nun ini alasnya li'annahu Li'annahu minal af'alil khamsah. Minal af'alil khamsah. wa ya'ul mukhatabah Mukhatabah domirun muttasil mabni ala sukun fi fi mahal. mahalli rafa'in fa'ilun. Nah gitu. Yang kemarin kan? Iya, Ustaz. Sekarang ini Insyaallah Ustaz sedikit-sedikit. Ummu Hasanah hadirah. Di sini huma, domir huma ya, kita belum membahasnya tuh. Di sini ditampilin huma. Huma artinya apa? Huma mereka berdua. Nah, mereka berdua bisa di sini muzakkar. Ya, muzakkar Ustaz. Huma an yakhruja an harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukun. Yakhruja fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi hasfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ini ada alif tuh. Setelah jim disebut wa aliful isnaini domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il gitu. Nah, hanya rafa sebagai fa'il. Ya kan termasuk fi'il yang 5 kan? Nah, Ustaz. Rafa'nya dengan subutun nun. Nasabnya dengan hazfun nun. Syukran. Afwan Ustaz. Mukardina, antuma di sini Om. Antuma antakhruja. Kalian berdua. Sedang akan keluar. An harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukun. Takhruja fi'lu mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi hasfu harfunun li'annahu minal af'alil khamsati wa aliful isnaini domir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah gitu. Anta khruja, anta dhaba, anta jlisa, anta qra'a, antuma. Syukran. Mukardina. Ummu Aizah, anta khruji. Takhruji An harfu nasbin wa masdarin mabni ala sukun. takhruji fi'il mudhari mansub bi an wa alamatu nasbihi hazfu nun li'annahu minal af'alil khamsah wa ya'ul muqatabah mabni ala sukun. Domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah gitu Ummu Aizah. Santi Om. Ummu Ulwais an yakhruju an harfu
harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukuni. Yakhruju. Yakhruju fi'lun mudhari'un marfu'un. Mansubun. Oh ya. Fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatu bihi hafun nuni Li'annahu. li'annahu minal af'alil khamsati. Kalau tadi yang di awal tuh li'annahu lam yattasil bi akhirihi syai'un. Sekarang ada wawu jamaah kan? Na'am Berarti Ustaz. termasuk fi'il yang 5. Wawul jamaah Wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniun mabni fi ini mahalli ala fa'ilun. nah fi mahal raf'in fa'ilun. Tapi ada alif tuh setelahnya ya, alif fariqah namanya. Alif fariqah ya Ustaz. Alifu fariqah, alif pembeda saja. Na'am Ustaz. Syukran. Always bagus. Ustaz. Ibu Mada mungkin Ibu Mada ada? Ya Ustaz, ada Ustaz. Anta khruju Antahriju an harfu nasbin wa masdar mabniun ala sukun. takhruju Tahruju domirin takhruju tahruju fi'il mudhari'un mabniun ala mansubun bi'an wa alamatu nasbihi hadfu nuni li'annahu anahu li'anahu li'ablil qamsah gitu. Minal af'alil qamsah wa wawul jamaah domirun mutasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun bagus. Umada Syifa anta khruji an harfun nasbin wa masdar mabniun ala sukun. Takhruji fi'il mudhari' mansubun bi'an wa alamatu nasbihi hadfunun li'anahu minal af'alil khamsah wa ya'ul mukhatabah domir muttasil mabniun ala sukun fi mahali rafin fa'ilun. Bagus gitu Syifa. Santi Om. Amin. Naila dah siap? Na'am Ustazi. Nah, sekarang fi'il mudhari'nya mabni Om. Mabni karena bersambung dengan nun wah. Tapi fi mahalli gitu, ada mahalnya ya. Ini Om. An yakhrujna an harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukun. Yakhrujna fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun liittisalihi bi nunin niswati fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin bi'an. Wa nunun niswati mirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Nah gitu. Kalau ini hunna yakhrujna ya, ghaib. Kalau yang bawah domir mukhatab takhrujna. Antunna berarti kan? Antunna. Ya, mukhatab. Syukran. Munaila. Santi Om. Masih Munaila Bas. Latihan ke-5 sudah kemarin, sekarang latihan ke-6 Om. Akmil.
Munailah. Masih? Ada? Ya, tak ada ya. Ummu Zain. Latihan 6 Nah, Ummu Zain. Silakan Ustaz, silakan dulu. Masuk Ada? dulu Bu. Munailah. Sebentar Bu. Oh ya, sebentar. Lagi dapat ya? Mana kado ya Ustazi? Afwan. Oh. Masih ada tamunya. Masih sepertinya. Ada. Ummu Zain mungkin. Kita baca. Latihan ke-6. Akmil kullan minal jumalil atiyati biwada'i fi'li mudhari'in munasibin. Akmil. Lengkapilah Masing-masing kalimat berikut. masing-masing kalimat berikut dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai. Fi'il mudhari' yang cocok, yang sesuai, yang munasabah. Kalau kemarin fi'ilnya kan hanya yadhabu kan? Naam. Kemarin yadhabu. Sekarang yang sesuai bukan hanya yadhabu. Wahid. Kharajat tullabu minal fusuli Para siswa itu keluar dari kelas untuk nah di sini kita letakkan fi'il mudhari' yang sesuai dari arafa Arafa ya'rifu ini ya'rifu berarti karena tulab jamak menjadi ya'rifuna. Ada lam apa tuh? Oh, lam taklil ya Ustaz. Oh, na'am. Berarti ya'rifu sababa dawda'i. Ya'rifu sababal dawda'i. Para siswa keluar dari kelas untuk mengetahui sebab Dawda lawan dari hudu'un tenang. Ribut, gaduh. Dawda tuh ribut, gaduh. Ini Dawda'un. Ribut, gaduh, bising, ramai, kacau, dawda. Nah, jadi jawabannya apa? Ya'rifu. Lamnya lam ta'lil. Ya'rifu. Untuk mengetahui sebab kegaduhan. Nah. Sebab kegaduhan, keributan. Nah. Ini. 18. Ya'rifu. Ini jawabannya Ummu Zain tuh. Liya'rifu. Oh, nah. Ya'rifu. Lamnya lam ta'lil. Lam ta'lil. Apa tuh lam ta'lil? Lam untuk menunjukkan suatu alasan. Ya'rifu fi'il mudhari'nya dibaca Ya'rifu fi'il mudhari'nya dibaca mansub. Mansubnya dengan apa? Di lam ta'lil. Bukan. Oh, bi'an. Annya mana? Annya muqaddarah. Oh, mudmarah. Mudmaratun. Bi'an mudmaratin ba'da lam ta'lil. Nah gitu. Ya'rifu fi'il mudhari' mansubun bi'an mudmaratin ba'da lam ta'lil. Wa alamatu nasbihi Nah, Ustaz. Wa alamatu nasbihi
Fathatun Bukan muqaddarah. bukan fathah dia. Oh, Ya. hatfu nun. Hadfun nun. Nah, Li'annahu hatfu nun li'annahu minal af'alil khamsati al khamsah wa wawun wawawul jama'ati domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Oh, nah. isnan. Nomor 2. Isnan min ayyi ida'atin turiduna an ini dari radio apa kamu Radio apa kalian ingin? ini sami ayas Dari sami'a, betul. Sami'a sami ayas mau berarti ini ya ikhwanu berarti antum ya Ustaz. antum. Yas tasmauna Di menjadi hazaf antasma'u al-akhbaro ya ikhwanu. Oh, nah. ulangi. Idza'atin Min ayyi idza'atin turiduna antasma'u al-akhbaro ya ikhwanu. dari radio mana? Dari radio mana kalian ingin mendengar berita wahai saudaraku? Antasma'u. Ya, Tasma'u. Ya kan? Naam. Memudhari mansub, tanda nasabnya hadfun nun li'annahu minal af'al Khamsati. awal jamaah domir Domir mutil fi mahalli raf'in fa'ilun. fa'ilun. Thalatha ya Zainabu Ya Zainabu ayumkinuki ayumkinuki anti ada unwanu itu alamat ya Ustadz? unwana alamat rumah. Oh ya. Menulis kata banyak tubuh. Zainabu anti taktubina. Hadzaf nun. Ya Zainabu Zainabu ayumkinuki an taktubi hadal unwana bil lugotil faronsiyati. wahai Zainab, Wahai Zainab, apakah kamu bisa menulis alamat ini dengan bahasa Perancis? gitu taktubi ini. An taktubi fi'il mudhari' mansubun bi an wa alamatu nasbihi Hadfu nun li'annahu minal af'ali khamsati wa ya mukhatabah domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. arba'atun kharajatit tolibatul jududu li para siswi baru itu keluar menemui kepala sekolah, ya kan? Naam. Kharaja kan keluar. Untuk apa mereka keluar tuh? Menemui. Apa ya Ustaz bahasa Arab? Ini untuk kan? Naam. Bisa pergi aja, untuk pergi saja, untuk pergi. Seperti dahaba ya
Dahaba ya. Betul. Zahaba. Yadhabana. Ini mabni. Yadhabana. Yadhabana. Liyadhabana ilal mudirati. Untuk pergi menemui. Untuk pergi menemui ibu kepala sekolah. Yadhabana. Yadhabana. Fi'lun. Yadhabana fi'lun mudhari'un. Mabniyun. Astagfirullah. Mabniun ala sukun. Lisolihi. Nun niswati. Fi mahal. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, begitu Ustaz? Bukan, fi mahalli nasbin bi'an. Oh, fi mahalli nasbin bi'an. Wa nunun niswa domir. Domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Karena dia nasab, adaan yang disembunyikan setelah lam ta'lil kan, li. Nah. Bi'an. Soalnya khamsah. Yadhaba. Khamsah ja'a haula'it tullabu ilal jami'atil islamiyati min biladin mukhtalifatin. Sampai situ dulu. Para mahasiswa itu datang. Para mahasiswa ini datang ke Universitas Islamiyah dari berbagai negara. Untuk apa mereka? Untuk belajar, Ustaz. Belajar dari darasa. Darasa yadrusu. Berarti liyad. Tulab ini ya Ustaz, yadrusu. Dihapus hadzaf nunnya. Liyadrusu. Nah, liyadrusu al-lughatal arabiyata wal qur'ana wal haditha wal fiqha wat tauhidah. Untuk mempelajari bahasa Arab. Al-Qur'an, hadis, fikih, dan tauhid. Yadrusu tuh. Lamnya lam apa tuh? Lam ta'lil. Lam ta'lil. Yadrusu lam ta'lil harfu jar mabni ala kasri. Yadrusu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratin. Mansubun bi'an mudmaratin ba'da lam ta'lil. Wa alamatu nasbihi hadfunun li'annahu minal af'alil khamsati wa wawul jama'ati domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Sita Antuna ya. Aturidena. Apakah kalian ingin? Bahwa tak berarti minum ya Ustaz. Minum dari syariba. Yasrobu. Syariba yasrobu. Berarti antuna tasrobna. Tashrabna. Aturidena antashrabna al-qahwata ya banatu. Apakah kalian ingin minum kopi wahai anak-anak perempuan? Tashrabna fi'lun mudhari'un mabni ala sukun binunun minunin niswati fi mahalli nasbin. Nah, mahalnya nasab karena adaan. Nah, fi mahalli nasbin bi'an. Fi mahalli nasbin bi'an. Wa nunun niswati domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Tashrabna lafaznya mabni
Mahalnya fi mahali nasbin. nasbin. Bi'an. Bi'an. Sab'atun. Ya ayyuhal ikhwanu. La takhruju minal fasli qabla an. Wahai para ikhwan. Wahai para ikhwan, jangan kalian keluar dari kelas Sebelum guru keluar, gitu maksudnya. Qabla kharaja yakhruj. Qabla ya ikhwan huwa ya ini. Huwa. Fi'ilnya mudaris, fa'ilnya tuh. An Qabla an yakhrujal mudarris. Mudarris. An yakhruja An yakhrujal mudarris. Mudarisu atau fa'il mudarisnya. Mudarisu ya Ustadz ya. Qabla an yakhrujal mudarisu. Sebelum guru itu keluar. Anak kira di sini ada qabla Ustadz, jadi kira mudarisi. Enggak. Memang qabla kan zarfu apa dia? Qabla zarfu zaman. Wa huwa mudhaf kan? Naam. An yakhruja berarti masdar Muawwal. Berarti mahali jarin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kemudian fil amar ukhruju keluarlah kalian ba'da setelah dia keluar ba'daan yakhruja. Betul, ba'daan yakhruja. Keluarlah kalian setelah dia keluar, maksudnya guru. Keluarlah kalian setelah guru itu keluar. Wadkhulul fasla qabla setelah dan masuklah ke kelas sebelum dia masuk qablaan sama ya yadkhula qabla yadkhula betul. Tadi kan yakhruj, sekarang yadkhula masuk. Ya, Om. Thamaniyah anti kharajti minal fasli al-ma'ah minum ya Ustaz. Betul. Tashrobi anti kharajti minal fasli li tashrobil ma'a. Tasrobiyal. Bisakah ini dibaca tasrobiyal Ustaz? Tashrobil. Jangan tashrobil, nanti dia seakan-akan dimasuk dia. Tashrobi saja. Tashrobi. Tapi dibaca panjang dikit. Litashrobil. Litashrobil ma'a. Ada nabar tekanan. Nanti kalau litashrobil seperti anta nanti. Ya kan? Tashrabiyah. Kamu dari untuk minum air. Kamu keluar dari kelas untuk minum air. Alaysa kadzalik? Lam ta'lil. Harfun mabni. Lam ta'lil harfu mabni ala kasri. Tashrabi fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratin ba'da lamu ta'lil wa alamatu nasbihi hazfu tunun li'annahu minal af'alil khamsati wa ya'ul mukhatabah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah gitu. Baca ulang 1 sampai 8 tanpa diartikan wahid biar hafal. Wahid
kharajat tullabu minal fusuli li ya'rifu sababat dawda'i. Isnan min ayyi idza'atin turiduna an tasma'u al-akhbara ya ikhwanu. Ya Zainabu ayumkinuki an taktubi hadal unwana bil lughatil faransiyati. Arba'ah kharajatit talibatul jududu liyadhabna ilal mudirati. Khamsa ja'a haula'it tullabu ilal jami'atil islamiyati min biladin mukhtalifatin li yadrusu al-lughatal arabiyata wal qur'ana wal haditha wal fiqha wat tauhida. Sittah Aturidana an tashrabana al-qahwata ya banatu. Sab'ah Ya ayyuhal ikhwanu la takhruju minal fasli qabla an yakhrujal mudarrisu. Ukhruju ba'da an yakhruja wadkhulul fasla qabla an yadkhula. Samaniyah Anti kharajti minal fasli litashrabil ma'a alaysa kadalik. Syukran, bagus Muzain. Santi Afwan. Om Munaila, dah boleh? Siap? Na'am, Ustaz. Wahid Mubasyarah langsung. Wahid. Kharajat tullabu minal fusuli liya'rifu sababad dawda'i. Isnan Min ayyi idza'atin turiduna an tasma'ul akhbara ya ikhwanu. Thalatha Ya Zainabu ayumkinuki an taktubi hadhil unwana bil lughatil faransiyati. Arba'ah Kharajatit talibatul jududu liyadhhabna ilal mudirati. Khamsah Ja'a haula'it tullabu ilal jami'atil islamiyati min biladin mukhtalifatin liyadrusu al-lughatal arabiyyata wal qur'ana wal haditha wal fiqha wat tauhida. Sittah Aturidna an tashrabna al-qahwata ya banatu. Sab'ah Ya ayyuhal ikhwanu la takhruju minal fasli qabla an yakhrujal mudarrisu. Ukhruju ba'da an yakhruja wadkhulul fasla qabla an yadkhula. Samaniyah Anti kharajti minal fasli litashrabil ma'a. Alaysa kadzalik? Nah, tadi itu nomor 1 Om. Liya'rifu lam harfu. Ya'rifu lamut ta'lil harfu jar mabniun 'alal kasri. Ya'rifu Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin ba'da lamit ta'lil. Wa alamatu nasbihi Alamatu nasbihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. wa wawul jama'ati
dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Syukran. Munaila bagus. Alhamdulillah. Ummu Kardina wahidun. Ya, namun tak. Bentar, tak. Iya, ya. Harajatul labu minal fusuli liya'rifu Naam. sababa da'i Isnan. isnan min ayi iza'atin turiduna antas mau Naam. al-akbaro ya ikhwani ya ikhwanu Salasatun. ya Zainab ayumkinuki an taktubi hazal unwana bil lugatil firansiyati Arba'atun. harajatit talibatu jududu liyazhabna ilal mudirati Khamsa. Ja'a haula itulabu ilal jami'atil islamiyati minal biladin mukhtalifatin Min. Nakirah. Min biladin mukhtalifatin liyadrusu lugatal arabiyyata wal qur'ana wal haditha wal fiqhi wat tauhidi wal fiqha. Wal fiqha wal tauhida Sittah. kita aturidna an tasrabna kawata ya banatu Naam. Sab'ah. ya ayyuha ikhwanu la takhruju minal fasli qabla an yakhrujal mudarisa Fa'il. Mudaris fa'il. an yakhrujal mudarisu ukhruju ba'da an yakhruja wadkhulul fasli qabla Wadkhulul fasla. wadkhulu ta fasla ya fasla qabla an yadkhula Tamaniyah anti kharajati minal fasli li tastari betul litastari ma'a. Bagus. Tadi ada liya'rifum atau liyadrusu aja. Liyadrusu untuk belajar. Lamnya lam takmil. Harfun mabni. Harfun mabni ala sukun. Ala kasri li. Ala kasri ya namta. Yadrusu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wa alamatun nasbihi dalam bi an mudmaratin ba'da lam ta'lil wa alamatun nasbihi hasbu harfil nun li'annahu minal
af'ali khamsati. Wa wawul jama'ati. Ya panjang. Wal jama'ati dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal alif aliful fa Alif fariqah. fariqah. Enggak panjang ya. Berlatih enggak apa ya? Iya ya, Ustaz. Afwan. Syukran, mukarrina bagus. Alhamdulillah. Mu'asakah wahidun. Kharajat tullabu minal fusuli liya'rifu sababat dawda'i. Isnan. Min ayyi idza'atin turiduna antasma'a antasma'u al-akhbaro ya ikhwanu. Salasatun. Ya Zainabu ayumkinuki an taktubi hadzal unwana bil lughatil faransiyati. Arba'atun. Kharajatit talibatul jududu liyadhhabna ilal mudirati. Khamsa. Ja'a haula'it tullabu ilal jami'atil islamiyati min biladin mukhtalifatin liyadrusu al-lughatal arabiyyata wal qur'ana wal haditha wal fiqha wat tauhida. Sitta. Aturidna an tashrabna al-qahwata ya banatu. Sab'a. Ya ayyuhal ikhwanu la takhruju minal fasli qabla an yakhrujal mudarrisu. Ukhruju ba'da an yakhruja wadkhulul fasla qabla an yadkhula. Thamaniya. Anti kharajti minal fasli liyashtaril ma'a. Alaysa kadzalik? Nah, bagus. Mu'asakah nomor 6 taklim lagi harus kita latihan 6 taklim. Ada 6 taklim. Litash rabi lamu Lamu ta'lil harfu jar mabni alal kasri. Tashrobi fi'il mudhari mansubun bihadfun nun. Mansubun bi'an mudmaratin ba'da lam ta'lil. Wa alamatu nasbihi bihadfun nun. Alamatu nasbihi hadfu gitu. Naam, wa alamatu nasbihi bihadfun nun. Jangan pakai bi. Wa alamatu nasbihi hadfu. Naam. Wa alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsati. Wa ya'ul mukhatabah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Nah gitu. Asalnya kan tashrabina. Tashrabina, adaan yang disembunyikan setelah lam ta'lil litashrabi, litajlisi, litadhhabi, litaqra'i. Ukuran asaka bagus. Bercinta wahid kharajat tullabu min fusuli liya'rifu sababat dawda'i isnan min ayyi idza'ati nakira idza'atin turiduna an tasma'ul akhbara ya ikhwanu. Salasa. Ya Zainabu ayumkinuki an taktubi hadzal unwana bil lughatil faransiyati na'tun
Arba'ah. Arba'ah kharajatit talibatut jadidu jududu yazhabna ilal mudirati. Khamsah ja'a haula'it tullabu ilal jami'atil islamiyati min baladin biladin mukhtalifatin liyakhrujal mudarrisu liyadrusu Al-lughata. Ini loh. Liyadrusu al-lughatal arabiyyata wal qur'ana wal haditha wal fiqha wat tauhida. Aturidna an tashrabna al-qahwata ya banati. Ya banatu. Oh ya banatu. Sab'ah. Ya ayyuhal ikhwanu la takhruju min fasli qabla an yakhrujal mudarrisu ukhruju ba'da an yakhruja, betul. An yakhruja wadkhulul fasla qabla an yadkhulu. Qabla an yadkhulal mudar. Qabla an yadkhulal. Nah gitu aja. Samania. Anti kharajti minal fasli litashrabil ma'a alaysa kadzalik. Nah. Kita uraikan ya. Cinta. Liya'rifu fi'lun mudhari. Liya'rifu lam ta'lil harfu jar mabni alal kasri. Ya'rifu fi'il mudhari mansub bi'an hazfun bi'an mudmaratin ba'da lam ta'lil wa alamatu nasbihi hazfun nun. Naam, li'annahu minal af'alil khamsati. Wawul jamaah Dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Bagus. Cinta Santi. Mu'aizah Wahid. Kharajat tullabu min fusuli liya'rifu sababal dawda'i. Senan. Min ayyi iza'atin turiduna an tasma'ul akhbara ya ikhwanu. Salasa. Ya Zainabu ayumkinuki an taktubi hadzal unwana bil lughatil faransiyati. Kharajatit talibatul jududu liyazhabna ilal mudirati. Khamsah. Ja'a haula'it
tullabu ilal jami'atil islamiyati min biladin mukhtalifatin liyadrusu al-lughatal arabiyyata wal qur'ana wal haditha wal fiqha wat tauhida. Sita. Aturidna an tasrabna qahwata ya banatu. Ya banatu panjang. Natu. Ya banatu. Sab'a. Ya ayyuhal ikhwanu la takhruju minal fasli qabla an yakhrujal mudarrisu. Ukhruju ba'da an yakhruja wadakhulul fasla qabla an yadakhula. Samaniyah. Anti kharajati minal fasli litashrabil ma'a. Alaysa kazalik? Sahih. Tashrabi. Lamnya lam apa Tashrabi. Lam ta'lil harfu jarin mabni ala kasri. Tashrabi. Fi'lun. Tashrabi fi'il mudhari' mansub bi an mudmaratin ba'da lam ta'lil wa alamatu nasbihi hazbununi li'annahu minal af'alil khamsah. Wa ya'ul muqatabah dhamirun mutasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Bagus. Litashrabi, litajlisi, litaqra'i. 6 alasan Aiza bagus. Always. Wahidun. Wahid. Kharajat tullabu minal usuli liya'rifu sababat dawda'i. Panjang. Sababat dawda'i. Sababat dawda'i. Senan. Dan min ayyin idza'atin. Min ayyi idza'atin turiduna an tasma'u akhbara wa thalatha. Ya Zainabu ayumkinuki an taktubi hadzal unwana bil lughatil faransiyyati. Arba'ah. Kharajatit talibatul jududu liyadhabna ilal mudirati. Khamsa. Ja'a haula'i tullabu ilal jami'atil islamiyyati min biladin mukhtalifatin liyadrusul lughatal arabiyyata wal qur'ana wal haditha wal fiqha wat tauhida. Sita. Aturidna an tashrabna al-qahwata ya banatu. Sab'a. Ya ayyuhal ikhwanu la takhruju minal fasli qabla an yakhrujal mudarrisu. Ukhruj ada an yakhruja wadakhulul fasla qabla an yadkhula. Samaniyah. Anti kharajati minal fasli li tashrabil al-ma'a. Alaysa kadhalik? Alaysa kadhalik artinya apa? Alaysa kadhalik? Kah seperti itu? Bukan demikian. Betul demikian. Liyadrusu tadi. Liyadrusu lam. Lamu ta'lil harfu mabniun alal kasri. Yadrusu Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratin ba'da lam ta'lili. wa alamatu nasbihi hasbun nunin li'annahu minal af'alil khamsati. wa wawul jama'ati
Wawawul jama'ati domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Bagus. Mau always bisa ingat ya? Hafal? Catat Ustaz. Nah, bagus. Syukran mau always. Ummu Hasanah. Wahid. Nah, Ustaz. Kharajat tullabu minal fusuli liya'rifu sababal dawda'i Nah, min ayyi iza'atin turiduna an tasma'u al-akhbara ya ikhwanu Salas. ya Zainabu ayumkinuki an taktubi hadzal unwana bil lughatil faransiyati arba'ah kharajatit talibatu al-jududu liyadhhabna ilal mudirati Khamsa. jaa haula'it tullabu ilal jami'atil islamiyati min biladin mukhtalifatin la yadrusu liyadrusu al-lughatal arabiyyata wal qur'ana wal haditha wal fiqha wat tauhida. Sita aturidna an tashrabna al-qahwata ya banatu. Sab'ah ya ayyuhal ikhwanu la takhruju minal fasli qabla an yakhrujal mudarrisu ukhruju ba'da an yakhruja wadkhulul fasla qabla an yadkhula. Samaniyah anti kharajti minal fasli litashrabi al-ma'a alaysa kadzalik? Nah, liya'rifu i'rabkan. Nah, Ustaz. Alam harfu ini Ustaz. Harfu lamu ta'lil. Lamu ta'lil harfun mabni. Harfun mabni Alal kasri. Ya'rifu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah ba'dala muta'lil. Wawul jama'ati. Wawul jama'ati domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Aliful fariqah. Syukran wa hasanah ahsanti Om. Sudah sembuh mendingan ya? Mendingan Ustaz, kemarin nggak bisa. Alhamdulillah. Ukhtu Dini. Wahid. Kharajat tullabu minal fusuli liya'rifu sababat dawda'i. Isnan min ayyi iza'atin turiduna an tasma'u al-akhbara ya sadatu. Salat. Ya Zainabu ayumkinuki an taktubi hadzal unwanu hadzal unwana bil lughatil faransiyati arba'ah kharajat talibatu al-jududu litaktubi untuk pergi liyadhhabna ilal mudirati khamsa ja'a haula'i tullabu ilal jami'ati al-islamiyati min biladin mukhtalifatin liyadrusu al-lughatal arabiyyata wal qur'ana wal haditha wal fiqha wat tauhida.
Nah, Kita turidana an tashrobna al-qurwata ya banatu. Sab'ah ya ayyuhal ikhwanu la takhruju min fasli qabla an yadrusa al-mudarrisu. Ukhruju ba'da an yakhruja wadkhulu fasla qabla an yadkhula. nah, Ini ya, anti kharajati min fasli li tashrobil ma'ah alaisa kadzalik. bagus. Liyadrusu, lam disebut lamu. Lamu ta'lil harfu jar mabni ala kasri. Yadrusu, Yadrusu fi'il mudhari mansubun bi'an mudmaro ba'da lam ta'lil. Wa wawul jam wa alamatun bihi, hasfunun li li'annahu minal af'alil khamsa. wa wawul Wa wawul jamaah dhamirun muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. wal alifu Waw alif aliful fariko. farikah. Syukran ukhdini ahsanti. Ustaz. Syifa mungkin, Syifa. Nyoba nggih Ustaz pelan-pelan. Boleh Om? Nggih. Kharajat tulabu minal fasli li ya'rifu sababal daudoi. Min ayi ida sa'atin turiduna an tasma'u al-akhbaro ya ikhwanu. Salasa. Ya Zainabu kinuki an taktubi hadal unwana bil lugoti Fironsiyati. Arba'ah. Horojat tolibatu jududu li yadhabna ilal mudiroti. Khamsah. Ja'a haula uttulabu ilal jami'ati al-islamiyati. Dia min biladin. Gimana Ustaz? Min biladin mukhtalifatin li yadrusu al-lugota al-arabiyata al-qur'ana wal hadisa wal fiqata wal tauhida. Aturidna an tasrobna. Ya Ustaz. Al-qahwata ya banatu. Ya ayyuhal ikhwanu la takhruju wa minal fasli apa ini? Minal fasli qabla an yakhruju Ustaz. An yakhruja. Yakhruja apa ini Ustaz? Madrasat Guru an akhruju bukan an yakhrujal mudarrisu an akhrujal mudarrisu ukhruju ba'da an yakhruja
wadkhulu fasla qabla an yadkhula. Anti kharajati minal fasli li tashrobi al-ma'a laisa kadalik. Kita i'rabkan liya'rifu. Lamnya lam apa tuh? Lam ta'lil harfu Bagus. jar mabni ala kasri. Ya'rifu. Ya'rifu fi'lun mudhari mansubun bi'an mutmarotin ba'da lam ta'lil Wa alamatu nasbihi hadwinun minal li'annahu. af'alul khamsah. Wa wawul jam'ah. Wawul jamaah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun. Bagus, Masya Allah. Ummu Syifa, syukran. Bacanya yang masih susah. Nah, kita bahasa Ummu Syifa, pelan-pelan berlatih dikit-dikit ya. Nanti kalau ketemu di teks lain, dilatih aja. Kalau Ustaz. Ummu Aiza, khalas ya, sudah? Khalas, Ustaz. Ada sisa latihan tuh, kita selesaikan aja kalau ada waktu. Ini Ummu Aiza, an plus la menjadi an. Menjadi al. Allah. Artinya apa nih? Allah. Tidak. Ta'ammal mayali. Perhatikanlah contoh berikut ini. Allah tersusun dari an tambah la. Annya an apa ini? An arfu nasbin. Wa masdarin mabni ala sukun. La-nya harfu? La harfu nafin. Harfu nafi. Contoh yang positif arju. Arju an tadkhula. Saya berharap kamu keluar. Masuk. Saya berharap kamu masuk. Nah, Ustaz. Itu positif ya. Negatifnya? Kalau negatifnya, arju alla tadkhula. Saya berharap kamu tidak keluar. Kamu tidak masuk. Nah, jadi negatif kan? Jadi negatif, nah Ustaz. Arju an tajlisa huna. Saya berharap kamu duduk di sini. Negatif. Negatifnya, arju alla tajlisa huna. Saya berharap kamu tidak duduk di sini. Karena Ummu Aiza. Afwan Ustaz. Muzain. Langsung arju. Oke. Arju an tadkhula. Negatif. Arju alla tadkhula. Arju an tajlisa huna. Negatif. Arju alla tajlisa huna. Arju fi'lun mudhari'un marfu'un marfu'un wa alamatu raf'ihi muqaddarah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. An harfu bin wa masdarin mabniun ala sukun. Lanya la harfu an-nafiyah. Tajlisa fi'il. Tajlisa fi'lun mudhari'un mansubun bi an alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'un. wa fa'iluhu
fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Nah, gitu. Syukran. Uzain. Muasaka positif arju, Arju an tadkhula. negatif. Arju alla tadkhula. Bawahnya Arju an tajlisa huna. negatif. Negatifnya arju alla tajlisa huna. Sama kan nasab-nasab juga kan tajlisa tadkhula Naam. dengan sebab adanya an, dannya la nafiyah. Naam. Jatuh cinta mungkin arju Arju an tadkhula. Negatifnya arju alla tadkhula. arju Arju an tajlisa huna. Negatifnya arju alla tajlisa huna. Nah, gitu. Saya berharap kamu tidak pergi. Saya harap kamu tidak pergi. Arju Arju alla yajlisa. pergi. Yakhruja. Takh. Takhruja. Nah, arju alla. Arju alla takhruja. Nah, takhruja, tadhhaba, sama. Syukran. Cinta. Ustaz. Studi ini saya harap kamu tidak minum. Arju an tadrusi. Tidak minum. Arju Arju an tashrobi. kamu tidak ya, maksudnya kamu tidak. Arju ala tashrobi. Sahih. Alla tasydid, alla tashrabi. Alla tashrobi. Arju alla tashrabi al-qahwata. Bisa sambungin. Arju alla tashrabi al-qahwa. Bisa kan? Insyaallah Ustaz. Ummu Hasanah, saya berharap kamu tidak menulis pelajaran. Arju alla taktubi ad-darsa. Arju alla taktubi darsa. Nah, Syukran. Hasanah. Afwan Ustaz. Mukardina, saya berharap kamu tidak membaca majalah itu. Arju alla taqra'a. Taqra apa sih? Majalata. Arju alla taqra al-majalah. Arju alla taqra. Banyak bacanya tasydid ya. Ya. Berarti itu sama juga yang innya muratan ya. Sama dengan li tadi gitu. Innya di sini mudghamah, diidghamkan. Mudghamah. Nampak sebenarnya dia cuman dilebur aja, diidgham. Oh, beda dengan tadi ya, dengan li. Tadi lam ta'lil, setelah lam ta'lil baru mudmara'um. Kalau ini didegomkan gitu ta. Diidgham, mudghamah, diidghamkan. Om? Ya, syukran ta. Afwan. Ummu Naila, saya harap kamu tidak belajar di sekolah itu. Alla tadrusa fil madrasati. Arju alla tadrusa fil madrasati. Bagus. Bisa ya, alla tadrusa. Ummu Always, saya berharap kamu tidak mendengarkan radio itu. Arju alla tasma'al radio apa ya? Midya'a al-idha'ata. Za'ata. Arju alla tasma'a. Arju alla tasma'a. Itu susunan dari an plus lam nahiyah. lana fiyah. Lana fi jadi tasydid alla. Ya Om.
Hampir sama dengan asyhadu tuh. Asyhadu alla Allah ilaha illallah. Ya kan hampir sama. Asyhadu dileburkan, asyhadu alla ilaha illallah dileburkan lam nunnya kan? lam Ustaz. Lam yang diidghamkan ya Ustaz. Mudgham. Nun yang diidghamkan dengan Nun. lam. Idgham, dilebur. Siapa lagi yang belum? Ummu Syifa, saya harap kamu tidak pergi ke pasar. Tadi. Arju alla Arju ala pergi tadhaba adhaba ilal suki. tadhaba anta. Oh, adhaba anta ilal suki. Belum tepat. Ummu Syifa, arju alla tadhaba. Oh, tadhaba. Arju ala tadhaba Ila ilal suki. suki. Ila suki. Alla Saya tashaba. tidak pergi. Arju alla tadhaba ila suq. Mohon dicatat ya. Nanti Tadi ke belakang Ahmad Nusa, tadi ke belakang terus baru ini. Jadi alla itu susunan dari an plus Lanafi, Ustaz. Lanafi ya. Siapa lagi yang belum? Sudah semuanya Om? Latihan terakhir satu lagi. Mu always kafu tashbih. Kaf tashbih mu always. Min hurufil jarri. Dia termasuk huruf jar. Contohnya always kaf harfun min hurufi. Kaf harfu min hurufil jarri. Kaf salah satu dari huruf jar. Huruf jar seperti min, ila, fi, ala, jar. Contoh kalimatnya Hadhil madrasatu apa ini ya Ustaz? Kal masjidi. Kal masjidi. Sekolah ini seperti masjid. Sekolah ini bagaikan masjid. Mislan Hadhil qahwatu kal ma'i. Kopi ini seperti air. Salasa Hamidun kaslanu ka zamilihi. Hamid malas Seperti temannya. Sa'ati Arba'a sa'ati kasa'atika. Jam tanganku seperti jam tanganmu. Ya kan? Kal masjidi kaf harfu jarrin. Mabni Ala fathah. al masjidi ismun Majrurun bil kaf ismun majrurun bil kaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad ya Ustaz. Mufrad tunggal satu mufrad. Mu'always sekarang mu'always bagus. Ustaz. Muhasana wahid hadhil madrasatu kal masjidi. Isnan hazihil qahwatu kal ma'i. Salasatun Hamidun kaslanu kazamilihi. Arba'ah Sa'ati kasa'atika. Saya ilat sendiri ya. Naam Ustaz. Kaf harfu jar mabni fathah al-ma'hid majrur alamat jarrihi kasrah zahirah. Muzain wahid. Dari Om
Nah, wahid dihil madrasatu kal masjidi. Isnan. Hadhil qahwatu kal ma'i. Salasa. Hamidun kaslanu kazamilihi. Arba'ah. Sa'ati kas'atika. Syukran Ummu Zain. Bisa ya, i'rab sendiri ya. Kaf harfu jar, mabni fathah, al-ma'i, ism majrur, alamatu jarrihi kasra zahirah. Ummu Aizah, wahid. Wahid. Hazihil madrasatu kal masjidi. Isnan. Hazihil kahwatu kal ma'i. Salasa. Hamidun kaslanu kazamilihi. Arba'ah. Arba'ah. Sa'ati kasa'atika. Sebutkan huruf jar yang lain selain kaf. Apa saja, Ummu? Min, ila, ala. Min, ila, ala. Tadi itu lam taklil, bi kan? Li, lam taklil. Bi. Bi, Ya kan? bi ya. Naam Ustaz. Ujar. Ini syukran Ummu Aizah. Mukardina, wahidan. Wahid. Hazihil madrasatu kal masjidi. Isnan. Hazihil qahwatu kal ma'i. Salas. Salasa. Hamidun kaslanu kazamilihi. Arba'ah. Sa'ati kasa'atika. Nah, jumlahnya jumlah apa ini? Semuanya. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, mubtada khabar. Ya Om, hadhihi mubtada. Al-madrasah badal, kal masjid, jar majrur, mahalnya rafa sebagai Sebagai apa? Khobar. khabar. Mahal raf'in khabar. Syukran Mukardina. Ummu Asaka, wahidun. Hadhil madrasatu kal masjidi. Isnan. Hadhil qahwatu kal ma'i. Salasa. Hamidun kaslanu kazamilihi. Arba'ah. Sa'ati kasa'atika. Bisa? Ummu Asaka ya. Insyaallah Ustaz. Ukhtu cinta, wahidun. واحد هذه المدرسة كالمسجد. Isnan. اثنان هذه القهوة كالماء. ثلاثة حامد كسلان كزميله. أربع ساعتي كساعتك. Bagus, cinta. Syukran, bisa insyaallah ya. Afwan Ustaz, insyaallah Ustaz. Ukhtu dini, wahidun. Wahid, hadhil madrasatu kal masjidi. Isnan, hadhil qahwatu kal ma'i. Salasa, hamidun kaslanu kazamilihi. Arba'ah, sa'ati kasa'atika. Namanya kafu. Kaf, tashbih. Tashbih. Penyerupaan gitu, penyamaan. Sekolah ini bagaikan Hadhil madrasati ka. Sekolah ini bagaikan masjid. Sekolah ini bagaikan masjid. Nah gitu. Air kopi ini seperti air. Nah, gitu. Tashbih, penyerupaan. Serupa gitu kan? Nah, Ustaz. Apa Ustaz? Ummu Syifa, wahidun. Hadhil madrasatu kal masjidi. Hadhil qahwatu kal ma'i. Hamidun kaslanu kazamilihi. Sa'ati kasa'atika. Namanya kafu. Tashbih. Tashbih, penyerupaan seperti bagaikan gitu. Berikutnya Ummu Naila, wahidun. Hadhil madrasatu kal masjidi.
القهوة كالماء جميل كالسان كزميله والساعة كساعتك. Jadi kafnya ini masuk pada isim ya. Kaf tasbih setelahnya isim, bukan fiil. Kal masjidi, kal ma'i, kazamilihi, kasa'atika. Kazahaba bisa nggak? Kazahaba. La Ustaz. Nah, dia masuk pada isim saja, harfu jar. Syukran. Mulailah. Siapa lagi yang belum? Mungkin ya, semua ya. Selesai Om. Alhamdulillah dari 18. Misalnya kosakata baru. Besok minggu depan insya Allah Ad-Darsu Tasi'a Asyarah, pelajaran ke-19, masih seputar fi'il mudhari' yang dimansub, tapi mansubnya sekarang 19 itu dengan adanya lan. Lan lan tu harfu nasbin wa nafyin, huruf penafian dan nasabnya. Insyaallah. Sampai sini jumpa kita. Allahumma taqabbal minna, Allahumma zidna ilman nafi'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murojaah dikit ya, pelan-pelan ya murojaah ya. Ustaz. Insyaallah.